ओह गॉड, एक बार दिला दे। का दिलाऊंगा कितना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी। वेरी डेंजरस। चंदा चुराऊंगा। वाह दीदी। क्या माल है यार। बहुत तेज हो रहा है। बहुत तेज हो रहा है। मैंने आग लगानी देख, आंखें सेक मत्था टेक, बहता बहता पानी देख, ऊपर जाके नीचे जाके पटक। क्या माल है यार। डाके डाल डाके दरवाजे के अंदर आके को 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 को। नेक्स्ट। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नेक्स्ट। আরে ফুইসাই ফুইসাই বাই হোলি ফুলতে দাগ লাগাইলা প্রেমর মধুলয়। আরে ফুইসাই। আন্টি, বাসায় কি কেউ আছেন? আপনাদের কি ছেলে বড় হয় নাই? ছেলের বউ লাগবে না? এত লোক जाने कल्ले कल्ले शहर के मैं थाने दिलों আমি তো 10,000 টাকা ফাউন্ডেশন লাগাই না। এতগুলো যে বাচ্চা হয়েছে, তাহলে বিড়ালের বাবাকে কোথায় পাইছিলা? আমি হচ্ছে বিড়ালের বাবাকে 1 সপ্তাহের জন্য ভাড়া এনেছিলাম ওর জন্য। তারপর 1 সপ্তাহ ভাড়া রেখেছিলাম, 2000 টাকা দিয়েছিলাম ওই বিড়ালের মালিককে। তারপরে ওই যে 3টে বাচ্চা হয়েছে।